যতন দিবর কাহাম তাই তিনি 77 রিপাবলিক ডে আপনি বাকিব ধরন তাই চিনি হাস্তেনি লুকরণ হামবাই মারব তিনি চুঙ্গর নরন রিঙ্গই প্রেস মিট মা খাইমানি মূল উদ্দেশ্য তো চিনি বরমানাং চিনি পার্টির স্পোক্স পার্সন চিনি রাজেশ্বর বর্মা সাইখাनारिखा अबहायनो आंबो किसा शेयर खायनाय आबोंखा जों थानाय 14 तारिख अमासनि 14 तारिखआव जों जखन चिफ मिनिस्टार मालायखा मालायमानि परे जों बनो रिक्वेस्ट खालायखा जे नों जे साफा नोंथुं जों बुसखांनि जे दाबुक जे माध्यमिक बाय 12 नि एग्जाम অন্তত রোমান স্ক্রিপ্ট বাইন সুইমানা নিথুম ব পইলাও তো অনেক কিছু কক্সা কাগিব নরন সং সাইখাनारिखा গাবনি পরে ব একটা কক্সাও ঠিক আছে আং দিলিওর হনাই নরনি চুঙ্গ বন ফুকা বন বরিখা সিবিএসই নি চেয়ারম্যান আইসিএস নি চেয়ারম্যান চিনিয়র ত্রিপুরা বোর্ড নি চেয়ারম্যান ন বসং রেখা গেতাবো বন বরিখা গব সাউতাম হনাই আংবো কাগজ রহনাই बुंती रहनायाबो तो सेमिया जे बर गर से गसिया नरक थांगे नाय मा नायनि सावबो जा आबुनि मुलेनो जों अपॉइंटमेंट सानकार चेयरमैन नि थानि हयतो 27 रकम मानानि चान्स दं गा जों 27 तारिख खाना थांनाय 28 तारिखआव मालायनाय जों जिनिखाय एकटानो फायनाय बिसो जैफां दं आबो तो चिनि तंनाय न चबा तो तंनाय न অন্তত তাকলাইনি সিবিএসই যেরকম টিবিএসই হব ত্রিপুরা বোর্ড অফ সেকেন্ডারি এডুকেশন হব রোমান স্ক্রিপ্ট বাইন কুইশন পেপার খাইজান থং হনে চিন্তা প্রভু বন সাকা বব বারবার কম সাও যে নিনি রোমান স্ক্রিপ্ট বাই অর্থাৎ ইংলিশ বাই রোমান স্ক্রিপ্ট বাই কুইশন পেপার সামজাই ফানো बांग्ला बाय जे खायमानाय न कक बरक काहामके माननाय न जों प्रत्येक सेन्टाराव जों तनिनाय बर बुजि हांखाय बुजोगैनाय बर इंग्लिश में सैमानो किन्तु आबो बुसुक जराते कठिन कक सागा ब एक कथाय साइरि मांखामु आबो कुनु मेटारिया ब जों हिया जतन इंग्लिश माने रोमान स्क्रिप्ट में सुइया नाय যারা বাংলা ভাষী মুসল সুইতুম আইপারে রোমান স্ক্রিপ্ট মা সুইনাই নি जों साका তারপরে ব साका नरक थांनि नायमानो नरक थांदि आंबो दिलिओ जोगाजोग खायनाय सिबिएसई बाय चिनि बुसखां साइराव गादिनो गास ब सायातों सातों जों जेतु बुबाग्रा सुनो साका नरक दिल्ली मा थानाय একটা টিম আপাতত নেক্সট অমনে পরে বছর ফেব্রুয়ারি ফার্স্ট উইক চিনি একটা ইচ্ছা দङ চিনি বিশিঙ্গ যারা ইন্টেলেকচুয়াল তংনাय रक 3-4 जना চিনি ত্রিপুরা মথানি যারা সিনিয়র লিডার দङ बरनि नेतृत्व जों हयतो ताई ग्रुप कायसार होनानै चिनि इच्छा दं जोंहाबो बुबाग्रा बाय जों सालायनाय आपातत जों ताबो खरक दक जों कायसा डेलिगेट जों थांनाय सिबिएसई नि चेयारमैन मालायनाय आईसीएस नि चेयारमैन मालायनाय जदि सम्भव होनखाय एचआरडी मिनिस्टार बाय मालायनानै जेतु एडुकेशन डिपार्टमेंट बिनियागो मालायनाबो जों साइटआव नाय बाहायके जों अ समस्यानो समाधान खायमान अ जों जानो बाहायके जों दाक्ति समाधान खायमान आबरनो जों खालायनायनि बागै जों वानसुबै खानानै चिनि दिल्ली यात्रा आइचा पिलानो रिपब्लिक डेज प्रजातंत्र दिवस नि नरखा काहाम ताय हामबाया फारो दिनै सिंगरो चिनि अनारेबल एम एजुकेशन ब्रह्मनां रविन्द्र दा बर्मा मोबाइल नरकनो प्रेस कॉन्फ्रेंस खायनान बागै कबक जामनि आसल कारण का चिनि बुबग्रा बबलाय खानो चिनि बरकनि हामक्राइन बागै स्पेशली रोमान स्क्रिप्ट नि व्यापार तैनाय दिल्ली
CBSE ni chairman tai ICS ni chairman by Malnan Baginai Sigangono sini education of dagi kelangka kaisa delegate thangnan bagi diliwo gaw program na tinai khana 7 numbers of delegate led by Sri Robindra Deborma Honorable Education tai sini bini logi tongnai MLA Manav Deborma Vishwajit Koloi tai Philips Rupini Philips Riang MLA Khoroktam tai te Khorokta tongo MDC Brahmunang Umar Shankar Deborma TSF ni Vice President John Deborma tai General Secretary Hamulu Chomatia 7 members sini high level delegation sini student jara board exam ranai taklayo madhyamik tai higher secondary 12 exam ni baginai thangnai bosorbo problem thongo je script je question paper je frame khlaijago abo bengali script khlaijago kabonti sungno thangnayo sung movement khlaipurbo chief minister sungno assurance rekha abon sukangbo সরকারি ভাবে ন একটা বুলেটিন খাইকা বা প্রেস কনফারেন্স খাইকা সুশান্ত চৌধুরী ক্যাবিনেট মিনিস্টার কিন্তু লাস্ট 2 ইয়ার্স কিন্তু অব সলিউশন ফায়া ও সলভিং ইয়া শুধু বুকুক বাই সিমি বড় অরালি সঙ্গে অ্যাসুরেন্স রু তাকলাই বতি গাবা হেংনানি দিকে থাং দङ উসুকাঙ্গব जों থ্রু আউট স্টেটস বুবগ্রা নিজে হামচাংরেলি পার্টিসিপেট খাইকা যেইভাবে হোক সিনি স্টুডেন্টস হোক যেন অসুবিধা ইয়াতে সিনি বসাবতির অসুবিধা ইয়াতে mo permanent solution khanan baginai especially CBSE ta ICS ni chairman by malana bagi khana diliwo sini delegates or thangai to abon baginai chung borni thani deputation mane yagulo borok tamusa sini intention ka clear intention je bebe hok takle ni mo exam ono roman script by question papers prepare khana ding CBSE ta ICS jate kore sini student rok sini ছাত্র রোগ যেন প্রবলেম ইয়াতে আবন বাগিনো খানা সিনিমো ডিলিগেট দিলিও থাংতো হামবাই আবন পরে ডিলিগেট রো কিফিলি ফাকিয়া আরো ডিসকাশন করে সলিউশন থাকা তো তাই जों ফাদার মুভমেন্ট খাইনানি ককরে কিন্তু আবন পরে जों কিফিলি ফাইমানি ইয়াগুলো বুবগ্রাবে जों কক সালাইনাই দল কক সালাইনাই বন পরে जों বেলাইখানো কতরকুক जों ইয়াপি সানাই মুভমেন্ট খাইনাই আবো হাইসিনি ওয়ান সকমাও তো official script kanan bagi to abo alada part abo ke state government is after kintu amo to buskango exam to ha exam to February 17 February sim singna ning ga to abo no dakti solution tumran bagi no abo chung special attention tumar nangnai tai chung koglam chana nangnai an bagi to roksa executive members ADC ni shikha vibhag ni others sirngnai ba phurungnai bedak ni যে অনারেবল এডুকেশন বিনি লিডারশিপ না অর থাংনাই যাতে করতে বা অব স্পেশাল অ্যাটেনশন জানা নানা থুং CBSE তে ICSE মন অফিশিয়ালি বো কোঅর্ডিনেট খাইকে অ্যাপয়েন্টমেন্ট সামজাক অ্যাপয়েন্টমেন্ট লাইকলি 27 খানা যেহেতু 28 অগস্ট আশা ক্লাইমানো আর আবন বাগিন স্পেশালি যেন প্রবলেম ইয়াতে সিনি স্টুডেন্ট রক এক্সামও আবন বাগিনো এডুকেশন বউগ্রানি দাগি মঙ্গতই নাই মো একটা টিম সিনি ত্রিপ্রামথানি টিম তাই স্টুডেন্ট অর্গানাইজেশন বাইকে মিলিউই নাই जों বিশেষ করে TSF তো অনেক ওয়ান অফ দি রেডিক্যাল স্টুডেন্ট অর্গানাইজেশন ত্রিপুরাজ্য বিনো অনেক সাল রমিম দফানি কক ব্রকন বারসিনি ককন রোমান্সকে বেখানান বাগি সবাব স্টুডেন্ট মুভমেন্ট খাইতিনো কাসামকু স্টুডেন্ট অর্গানাইজেশন তাই जों তো তনো দङ পলিটিক্যাল পার্টি হিসাবে গাউন বাগি ববগ্রা নাयो म मुभमेंट बिसिंते बस फादार मुभमेंट खालायविनो दिल्ली बासा थांगि नागिरना थांगि बरक तामसा तारपरे जदि आबो कन्विन्सिंग एबा सिनि कबो मिले खाजो सुंतो फादार बाइग्रेस मुभमेंट खानान बागि जों प्रिफारनेस नाजाक एबं आबन बागि बसकांगो जों तेबो कतरकुक मुभमेंट बा चबा खायनाय एकबार मालायखा आफ्रो तो पर नायनायनि सायाव स्टेट गभर्नमेन्ट नि कायसे क्लियारेन्स नायते बरक स्टेट गभर्नमेंट যদি ন ক্লিয়ারেন্স রেখাই তাং খাইমিয়াং নাইবা এবা অনেকে দর খেনে মানে তাও কি ক্লিয়ারেন্স উইথ দর থাংবা না जों রিকোয়েস্ট খাইনাই আবচিনি ডিউটি जों একবারিয়া দুইবারিয়া বাইরে ওয়াই जों অন্তত দিল্লিও থাঙ্গে অমাইকে जों দরনা মারনাই কারণ দিল্লি খাই বড় নরি নাই
जों आरो जुरखाय रिमाया जों जुरखाय कुइसन पेपाराव जों स्राम रिमाया स्रामनाय ओंखाय दिल्ली संसे स्रामनाय CBSE नि बा ICS नि अनेक सौ आबोबा दिल्ली थाय अपन नरक गुवाहाटी जरा थांपा नंब्लायनो अनेक सौ कार और रिजनल ऑफिस दङ ना हेड ऑफिस ऑर्डर रिखांखाय रिजनल ऑफिस बा स्टेट नि ऑफिस कुनो मैटर या आबने बागैनो जों दिल्लीआव जेहेतु चिनी टोटल MLA इंक्लूडिंग खरंनि मिनिस्टार 13 जना प्लस ताई चिनी जे 16 जना ताबो इन प्रेजेंस 17 जना जे तंगमोनि बुबाग्रा सह चिनी MDC नि सिगनेचार तंगो सियागो आबो सहन खालामगै जों खाना आबोनो फुनगै जे कपिनो जों CBSE नि रहरका आ कपिनो जों खालामगै एकदम साकफां मालाय बबाय तामहिन सबमिट के फाइने 13 जना MLA 13 जना Happy Republic Day chini loko raida sal Bharat ha kotoni o loko raida salo chini ha ni je chamutang thanai rono belai ke khaka ham sangboroni inspiration nawi chini tiprasa chini tiprani joto loko ro jengtei bu thancha ketongui chini ha no jeng krak khaina ni bagai chini dokano kutu karna ni bagai chini jatiyo bungtong ni nangai haine hai Happy Republic Day.